Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Indah Lestari dari kelas 6 Tarim. Hari ini saya akan melaksanakan sidang tahfiz juz 30. Mohon doa dan restunya dari orang tua dan guru-guru agar diberikan kelancaran dalam sidang tahfiz hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labisina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadzuqu falan nadzidakum illa 'azaba inna lil muttaqina mafaza hadaika wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba Yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala sawaba dzalikal yaumul haqq faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba inna anzarnakum adzaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulu kafiru ya laitani kuntu turaba. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal mudabbirati amra yauma tarjufur rajifah tasbauhar radifah qulubun yawma idzin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna inna lamarduduna fil hafirah aidza kunna 'idhaman nakhirah qalu tilka idzan karratun khasirah fa innama hiya zajaratun wahidah fa idahum bisahirah hal ataka hadisu Musa iznadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha farahul ayatal kubra fakadzdzaba wa 'asa summa dabara yas'a fa asyara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa akhazahu Allahu nakalal akhirati wal ula inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha a antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum fa idza ja'atil tammatul kubra
يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله
Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'usun liyaumin adzim yauma yaqumun nasu rabbil alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum. Wailul yawma idzil lil mukazzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin asin. Idza tusla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum an rabbihim yawma idzil lamahjubun summa innahum lasalul jahim summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukazzibun. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin wa ma adraka ma 'illiyun kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun. Innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqim makhtum khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim 'ainan yashrabu bihal muqarrabun. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa ma ursilu wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun wa ma ursilu 'alaihim hafidhin. Fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun 'alal araiki yanzurun hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Bismillahirrahmanirrahim. Idza sama'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muttat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahrih fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu dhanna an lan yahur bala inna rabbahu kana bihi basira. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq latarkabunna tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru yukadzibun. Wallahu a'lamu bima yu'un fabashirhum bi'adzabin alim illal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Bismillahirrahmanirrahim. Wassamaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud annari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Inna batasya rabbika lasyadid innahu huwa yubdi wa yu'id wa huwa
huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid fa'alul lima yurid hal ataka hadithul junud fir'auna wa samud balil ladzina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit bal huwa qur'anum majid fi lauhim mahfuz bismillahirrahmanirrahim wassamai wa tariq wa ma adraka ma tariq an-najmu saqib ya kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma dafiq yakhruju min bainis sulbi wat taraib innahu 'ala raj'ihi laqadir yauma tublas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir wassamai dzatir raja' wal ardi zatis sada' innahu laqaulun fasal wa ma huwa bil hazal innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida bismillahirrahmanirrahim Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaan ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza lafis sufil ula sufi Ibrahim wa Musa bismillahirrahmanirrahim Hal ataka hadisul ghashiyah wujuhun yawma idzin khasi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dari' la yusminu wa la yughni min ju' wujuhun yawma idzin na'imah lisa'iha radiyah fi jannatin aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururum marfu'ah wa akhwabum mawdu'ah wa namariku masfufah wa zarabiyu mabsusah afala yanzuruna illal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakkir innama anta muzakkir lasa 'alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahu 'adzabal akbar inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum bismillahirrahmanirrahim wal fajar walayalin 'ashar wasyaf'i wal watr walayli idza yasar hal fi dzalika qasamul lidzi hijar alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil 'imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad wa samud alladzina jabus sakhra bil wad wa fir'auna dzil autad alladzina taghaw fil bilad fa aktsaru fiha al fasad fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab inna rabbaka labil mirsad fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan kalla bal la tukhrimunal yatim wa la tahatuna 'ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turasa aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idzin bi jahannama yawma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fa yawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yusiku wathaqahu ahad ya ayyatuhan nafsul mutmainnah
irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bismillahirrahmanirrahim. Wash La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an lam yaqdir Ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu an lam yarahu ahad alam naj'al lahu 'ainayn wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain falaqatahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah aw it'amu fi yawmin dhi masghabah yatiman dha maqrabah aw miskinan dha matrabah summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah wal ladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masy'amah alaihim narum muqsadah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wan nafsi wama sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat samud bi taqwaha idzim ba'sha ashqaha faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqayaha fakadzabuhu faqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wa la yakhafu uqbaha. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqa dzakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna 'alaina lal huda wa inna lana lal akhirati wal ula fa anzartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuhal ashqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatima fa'awa wa wajadaka dallan fahada wa wajadaka 'ailan fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazaitun watturi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika raj'a ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allaha yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyatin kadibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhattisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyaraw a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a. Innal insana li rabbih lakanud wa innahu 'ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbi khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur wa husila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Fa amma man saqulat mawazinuh fa ummuhu hawiyah fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zultumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim summa latarawunnaha 'ainal yaqin summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil humazah alladzi jama'a malahu wa'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layumbatanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlin wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijjin faj'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraish ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa
أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون وينعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran. Amma ba'du, yang terhormat Dewan Juri Penyidang, tim multimedia, dan yang kami hormati pula wali santri dari Rizka Indah Lestari beserta kakak, dan yang kita banggakan pada hari ini yakni Adinda Rizka Indah Lestari. Yang pertama saya ucapkan barakallah, selamat kepada Rizka yang telah menyelesaikan hafalan juz 30-nya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sedikit saya ingin menyampaikan daripada makharijul huruf apa yang tadi dibacakan oleh Adinda Rizka ya, dari surah An-Naba sampai surah An-Nas ya. Apa yang disampaikan oleh Rizka dari segi makhraj alhamdulillah sudah amat bagus ya, amat baik penyebutan hurufnya. Hanya saja saran dari saya lebih dikuatkan lagi secara penyebutan hurufnya. Sebenarnya udah bagus, udah benar dan lain sebagainya, cuma kayak kurang kurang powernya ya, kurang power karena dari pelafalan suaranya juga emang kurang kenceng ya, jadi kedengarannya jadi kurang maksimal pelafalan hurufnya seperti itu. Semuanya udah bagus ya, hanya saja mungkin ya namanya baca ya ada saja yang keliru dan lain sebagainya, yang kurang penekanan. Yang pertama itu di surah An-Naba di ayat kedua ya, anin naba'il azim. Itu tadi anin naba'il ya, itu jadi hamzahnya sedikit ke huruf ain ya, anin naba'il azim. Jadi hamzah di situ ya, anin naba'il azim. Terus juga di surah At-Takwil ya, Rabbil alamin, a-nya kurang kurang kuat ya, seperti itu. Karena emang suaranya yang kurang maksimal, jadi pelafalan hurufnya jadi kurang penekanan saja ya. Soalnya udah catatan saya juga sedikit ya, mungkin hanya di ain, di kha ya, sama di hamzah
sisanya udah bagus ya. Intinya kepada Rizka ya, ketika melafalkan huruf hijaiyah ya dimaksimalkan, dibuka. Kalau emang itu harus seperti ain ya, emang harus ya, maka di ain ya. Jadi suaranya kalau bisa agak sedikit diperjelas makhraj-makhrajnya, supaya mungkin dewan juri penyidang dan lain sebagainya itu ketika mendengarkan pas seperti itu. Jadi kalau suaranya kurang dimaksimalkan, mungkin di Rizkanya udah benar ya secara untuk dengar diri sendiri, tapi kadang untuk dewan juri penyidangnya ini kurang sedikit lagi, powernya sedikit lagi. Tapi kalau powernya udah pas, insya Allah nanti didengar oleh orang lain juga udah pas. Ya Rizka ya, semangat. Insya Allah sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Rizka Indah Lestari atas selesainya hafalan juz 30-nya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukronillah, amma ba'du. Yang saya hormati tim Dewan Penyidang, Ustadz Irfan Mahendra, Ustadz Muhammad Arik Al-Falah. Yang saya hormati tim multimedia yang insya Allah setia ya menemani para hafiz dan hafizah kita semua. Yang saya hormati wali santri dari Rizka Indah Lestari, alhamdulillah telah hadir beserta kakaknya. Ya, ini langsung saja ya buat Rizka, nanti tolong diperhatikan hanya beberapa saja ya. Yang harus diperhatikan itu dalam ilmu tajwid, yaitu gunnah, bila gunnah, mad dan qasr, serta qalqalah, waqaf dan ibtida ya. Baik, saya akan menjelaskan di semua surah ya. Untuk An-Naba sampai Al-Infitor itu aman ya, tajwidnya aman. Hanya saja di surah Al-Mutaffifin ayat 33 yang harusnya dibaca panjang tadi dibaca pendek ya. Contoh, wama ursilu alaihim, 2 harokat harusnya dibaca, tadi dibaca wama ursilu alaihim, tadi harusnya ursilu alaihim. Oke. Di surah Al-Insyiqaq, Al-Buruj, At-Tariq aman. Nah, terus ini di surah Al-A'la ya, ayat 17. Yang seharusnya dibaca pendek tadi dibaca yang harusnya dibaca pendek dibaca panjang, wal akhiratu. Jadi dibaca wal akhiratu. Ya, nanti tolong diperhatikan ya ketika murojaah. Harusnya dibaca pendek, wal akhiratu khairu. Nah, lanjut ke surah Al-Ghasyiyah, Al-Fajr, Al-Balad, Asy-Syam aman. Nah, ini di surah Al-Lail ayat 15. Yang seharusnya dibaca panjang juga sama mad tabi'i muqaddar, di sini tadi dibaca pendek ya, 1 harokat. Harusnya dibaca la yaslaha laha illa. Tadi dibaca la yaslaha. Nah, ini harus diperhatikan. Lanjut ke surah Ad-Duha Al-Insyirah sama ya Al-Insyirah itu aman. Ya, lanjut ke surah At-Tin ayat 3. Tadi wahadzal baladil amin. Ya, itu harusnya panjang mad 2 harokat haknya. Wahadzal baladil amin, tadi dibaca pendek. Wahadzal baladil amin. Ya, hati-hati. Selanjutnya di surah Al-Alaq ya, itu aman. Surah Al-Qadar aman. Nah, di surah Al-Bayyinah ada di ayat 8. Ini kurang dengung saja, kurang gunnahnya dikit ditahan. Jazaohum inda rabbihim, tadi dibaca izhar.
Jazaohum 'inda rabbihim, kayak gitu. Harusnya 2 harokat dibaca gunnah atau dengung ya. Lanjut ke surah Al-Zalzalah, Al-Adiyat, Al-Qari'ah, At-Takatsur, Al-Asr, itu aman. Ya. Lanjut ke surah Al-Humazah, yaitu ayat 2. Alladzi jama'a malau. Nah, itu ada idgham bi gunnah. Maknya juga harus dibaca panjang 2 harokat. Jangan di idgham bila gunahin ya, jangan dimasukin. Alladzi jama'a malau, bukan jama'a malla ya. Hati-hati ketika murojaah. Lanjut ke surah Al-Fil, Al-Quraisy, Al-Maun, Al-Kautsar, Al-Kafirun, An-Nasr, aman ya. Hanya di surah Al-Lahab ya. Ini ada ayat 1 ya, 1 ayat saja di surah Al-Lahab. Di ayat pertama, tabbat yada abi lahabi wa, itu idgham bi gunnah. Nah, terus di waqaf terakhir, yaitu waqaf qalqalah, apa tuh, akbar ya. Cara membacanya qalqalah akbar, tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, ya. Dijedah sedikit, wa tab gitu ya. Bukan wa tab, beda dengan qalqalah kubro. Lanjut ke surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, aman ya. Jadi itu saja yang harus diperhatikan. Yang pertama ya, hanya gunnah dan bila gunnah ya. Terus serta mad yang harus diperhatikan, mana yang mad, mana yang tidak mad. Itu saja. Secara keseluruhan alhamdulillah sudah bagus. Ya, itu saja buat Iska ya. Nanti kedepannya ya di juz berikutnya ya, insya Allah ya kita berharap ya lebih baik lagi ya. Ya mudah-mudahan, kami juga berharap ya, sekarang kelas 6, insya Allah nanti di SMP-nya di sini lagi ya Mah ya. Insya Allah biar berlanjut gitu Mah ilmunya, biar nyambung ya. Nanti ketemu sama Pak Irfan lagi, sama Pak Arik lagi, sama saya lagi. Iya. Amin, amin, amin ya. Insya Allah ya Mah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran walhamdulillahi amma ba'd. Yang saya hormati Dewan Juri Penyidang, ada Ustadz Irfan Mahendra dan Ustadz Bapak Ahmad Syamsuri Badawi, dan yang sama saya hormati tim multimedia, dan tak lupa pula yang sama-sama saya ta'idimi dan saya hormati pada wali santri daripada Ananda Rizka dan kepada AA-nya yang telah hadir di tengah-tengah kita, dan yang saya banggakan kepada Ananda Adinda Rizka Indah Lestari itu tersendiri. Pertama-tama alhamdulillah telah sama-sama kita simak, kita dengar Tasmiul Quran juz 30 daripada Ananda Rizka Indah Lestari. Secara keseluruhan bacaannya sudah bagus, temponya sudah pas, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, dan cara pengambilan nafas, kemudian pengulangan, terus pemberhentiannya, wakaf ibtidaiyahnya, memulai berhentinya juga sudah bagus. Cuma ada ada beberapa komentar yang ingin saya sampaikan. Pertama ada di surat An-Naba. Ya, An-Naba pada tadi ayat 2, ketika ayat Arnin Naba'il Azim. Tadi Arnin Naba'il Azim itu yang hamzah ilnya itu tadi dibaca ain, salah hurufnya. Terus kemudian An-Nazi'at Abasa, alhamdulillah tidak ada komentar. Kemudian lanjut surat At-Takwir. Tadi surat At-Takwir ayat 3, 4, 5-nya sempat terlewatkan. 3, wa idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat, langsung ke wa idzal biharu sujirat. Tadi harusnya wa idzal jibalu sujirat dulu.
Ya, memang surat At-Takwir sama Al-Infitor ini ayat-ayatnya hampir mirip ya. Sama-sama yang membedakan wa idzal biha rusud jirat sama wa idzal biha rufud jirat. Tuh, kadang menimbulkan kekeliruan dalam menghafal. Nanti bisa lebih teliti lagi. Kemudian lanjut di surat Al-Ghasyiyah. Tadi ketika ayat afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, tadi Adinda Rizka membacanya afala yanzuruna illal ibili kaifa khuliqat. Tadi ilalnya ditasydidkan, jadi sehingga berbunyi illal ibili kaifa khuliqat. Terus kemudian di surat Al-Qari'ah pada ayat yang berbunyi watakunul jibalu kal'ihnil manfush. Jadi huruf shinnya bunyinya terdengar seperti huruf ta. Jadi terdengar al-manfuth. Watakunul jibalu kal'ihnil manfuth. Jadi harusnya shin, manfush. Terus terakhir di surat At-Takatsur pada ayat kedua. Hatta zurtumul maqabir. Tadi ro-nya terdengar seperti huruf lam sehingga berbunyi hatta zultumul maqabir. Mungkin hanya itu koreksi komentar dari segi kelancaran kepada Adinda Rizka. Terus semangat dalam menghafal, semoga kedepannya diberikan kelancaran, kemudahan untuk melancarkan juz-juz atau menghafal juz-juz berikutnya, serta diberi keistiqomahan dalam menjaga Al-Quran. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.